नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक का धमाल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं एचएलजी हॉस्पिटल के सामने, जहां पर ही कल रात में यहां पर ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर आग लग गया था और उस स्कॉर्पियो गाड़ी में एक हैंडीकैप आदमी थे और एक औरत थी और एक ड्राइवर था। तो जिस तरह से गाड़ी में आग लगा तो जल्दी जल्दी उस हैंडीकैप लड़के को उतारा गया और उस लेडीज़ को उतारा गया और गाड़ी का कागज़ पत्तर निकाला गया। और दूसरी बात यह है, उस गाड़ी में हल्का हल्का धुआं उठ रहा था, हल्का सा आग लगा था। तो उस गाड़ी वाले ने जाकर एचएलजी हॉस्पिटल में बोला कि मुझे फायर ब्रिगेड का जो छोटा वाला सिलेंडर होता है वो थोड़ा सा मुझे दीजिए, हमारे गाड़ी में आग लग रहा है, मुझे उसे बुताना है। तो एचएलजी हॉस्पिटल साफ इनकार कर दिया और बोला कि हम आपको नहीं दे सकते। तो हमारे कहने का मतलब है कि जब एक इंसान मुसीबत में पड़े तो मदद मांग ही सकता है, और ये मदद मांगने के लिए उसे हेल्प करना चाहिए, क्योंकि नहीं हेल्प करने से उनका गाड़ी पूरा जलकर छाई हो गया और यहाँ का प्रशासन देखते रहा और इसके विषय में कोई भी एक्शन नहीं हुआ। तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। तो देख सकते हैं कि हमारे सामने में यहाँ पर ही छाई बन गया है, स्कॉर्पियो गाड़ी जो यहाँ पर ही था, और देख सकते हैं पूरा काला काला छाई बन गया है और पूरा टायर जो था वो टायर ब्लास्ट कर गया है, यहाँ पर पूरा जल गया है और जैसे सुबह पूरा एकदम ख़राब कर दिया है। यहाँ का जो प्रशासन बोलिए, यहाँ पर सुबह सुबह आया और दिखलाया कि यहाँ पर जैसे कुछ होबे नहीं किया है। तो मैं जनता को दिखाना चाहता हूँ कि जनता आप लोग देखिए कि किस तरह से एक स्कॉर्पियो वाला का जो गाड़ी में थोड़ा सा आग लगा था, अगर उसे एचएलजी हॉस्पिटल से मदद मांगने गया तो उसे मदद नहीं मिला। तो इंसान गुजारिश करे तो किससे करे। अगर मान लीजिए वो सिलेंडर जो एचएलजी हॉस्पिटल वो डॉक्टर नहीं दिया, वो ड्राइवर को नहीं दिया, तो अगर पुलिस प्रशासन चाहता तो वहाँ से मांग कर उसे बुताने का भी प्रयास करता, लेकिन नहीं हुआ। प्रशासन का गाइडलाइन से नहीं हुआ, क्योंकि आइन होता है और एक मदद करने वाला भी होना चाहिए। तो चलिए, मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। मेरा नाम है सुनील रजक, आप देखते रहिएगा पब्लिक का धमाल। স্যার দাদা একটা সময় একটা স্কর্পিও গাড়িতে আগুন লেগে গিয়েছিল, তো আপনার ওখানে উপস্থিত দেখলাম, তো আপনি কিছু বলতে চাইবেন? ওটাই আমরা ইএসআই থেকে আমরা ফিরছিলাম, ইএসআই হসপিটাল থেকে। তখন আমরা দেখি যে একটা স্করপিওর মধ্যে ইঞ্জিনে আগুন লেগেছে। তখন আমরা ঘুরে যাই, তখন দেখছি একটা হ্যান্ডিক্যাপ ছেলে ছিল, একটা মহিলা ছিল আর একটা ড্রাইভার ছিল। ওদের নিজেদেরই মানে গাড়ি আছে, ওটা রহমতনগরের বাসিন্দা ওরা। তো তখন যে আগুন লেগে যাওয়ার ফলে যা হয়, যাদের নিজের গাড়ি আগুন লাগলে যা হয়, তখন আমি হড়বড়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ফায়ার ব্রিগেডের নাম্বার দিয়ে আমি কল করেছিলাম, আগে ফোন করবো বললাম। তো বলছে ওদেরকে ফোন নাম্বারটা দাও, ওদেরকে ফোন নাম্বারটা দিলাম। ওরা কল করলো, কল করার পর সাথে সাথে আবার ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি আসে। আমিও সঙ্গে সঙ্গে সাউথ পিপি আমাদের সঞ্জীব থেকে ফোন করলাম। সঞ্জীব বলে এটা তো কন্যাপুর ফাঁড়ি পড়ছে, আমি ফোন করে দিচ্ছি স্যারকে। স্যার আবার সঞ্জীব দে স্যার আবার কন্যাপুর ফাঁড়িতে ফোন করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পুলিশ যে ফাঁড়ির যিনি কর্মকর্তারা আছেন তারা পুলিশ এলেন ওখানে। তারপর ফায়ার ব্রিগেড আসে, ওটাকে আগুনটাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। গাড়িটা তো পুরো পুড়ে গেছে। তারপরে যারা ছিল তারা সুরক্ষিত ছিল, কোনো অসুবিধা হয়নি। তারপর তারা সব কিছু ইয়ে করে স্থিতিশীল অবস্থা হয়ে তারা বাড়ি যায়। আচ্ছা, কি করে আগুন লেগে গেছে? আগুনটা ওটা হচ্ছে তার থাকে, ওই তার থেকে কোনো রকম গন্ডগোল হওয়ার ফলে, শর্ট সার্কিট হওয়ার ফলেই আগুন লেগেছে, এটা অনুমান করা যাচ্ছে। আচ্ছা, শুনলাম নাকি এই ড্রাইভার বলছিল কি ওইখানে এচএলজি হসপিটালে আমরা একটা সিলিন্ডার করতে গেছিলাম, কি আমরা গাড়িতে যে আগুন লেগে গেছে সেটা নামাবো, আপনি আমাকে একটু ফায়ার সিলিন্ডারটা দিন, সেটা দেয়নি। তার জন্য আপনি কিছু বলতে পারবেন? সেটা দেখুন আমার জানা নেই। আমি যখন ঢুকলাম তখন আমি ডাইরেক্ট ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করলাম। আমি তো সেই বিষয়ে আমি জিজ্ঞাসাও করিনি এবং আমার সেটা জানাও নেই। কিন্তু যদি চাইতে গেছিল, যদি গেছে, তাহলে
নিশ্চয়ই তাদেরকে দেওয়া দরকার ছিল। হয়তো এইচএলজির কাছে সেরকম কোনো ছিল না, হয়তো না থাকতেও পারে, যে সেরকম কোনো ছোট কিছু ছিল কি না সেটা তো আমার জানা নেই। কিন্তু সেই সময় হেল্প করা দরকার, যে কোনো জায়গাতে যে কোনো মানুষের পাশে দাঁড়ানো দরকার সকলকেই। ধন্যবাদ।